दास गोटे सुंदर पद कहले मा कौन कहिले बांका दासंगर लेखा में अति सुंदर पद बांका दास कौन कहले बुझिलो कौन कहिले ए झियो एमा हां गोटे नारीर कर्तव्य कौन कौन पाहांतिया जदि हेलानी हां गोटे नारीर कर्म कौन से समय रे कौन झियो स्वामी स्त्री शयन करिचंदे गोटे सज्जा रे शोइचदी गोटे सज्जा रे शयन करिथिबा समय रे हां स्त्री एमिति टिके भलो नीति नियम जान जे स्त्रीटा हेतियो परा लागुची भलो स्त्रीटा हेतियो तोर भलिया नाही बा तोर भलिया नाही मु क्यों गलिया तू पाहांतिया को प्रीति करिया आइची बोल तोर भलिया गिला तोर बुझी गया झियो धर्मवंत नारीटे हेतियो हां सी कौन करियो उठी पड़ियो तार बासी बाईटे काम करियो बोली उठी पड़ियो ना नहीं कहलु मैं ये समय रे तार स्वामी ताको छाड़ले न छियो अच्छा स्वामी न छाड़िबारु स्त्री रो कर्तव्य कोन सेठी में कौन बांका दास सुंदर भाव रे कहउचंदी कौन बोली स्त्री कोन कहिबो प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलाणी प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलाणी आहा नारी जनक पुरुष को कहले हेम प्राण धन हेम जीव धन राति पाहीगलानी परा मो धन मते छाड़ी दियो मु गले बासी पाइटी करिवि मो सासु उठिले मते बहुत गंदना करिवे एमा जगत रे सासु गंदना टारुआ गंदना नाइलो छियो एमा मां माने भौणी माने सब अछंदी गोटे सुंदर कथाटे कहबी ना मा कौन जेतक झियो पिला सासु हे गला परे टिके गर्व पळी आसेला गर्प सासु हे गला परे गर्व पळी आसे बहु पिला मानको हैरान करिवाटा एटा शास्त्र मत गर्व अहंकार पळी आउची हाँ मु बहु पिला खटाई देली ये जो गर्व अहंकार रे झियो पिला गुडा को बहुत बहु पिला गुडा को हैरान करछन मां सेडे बसचंदी हला नहीं नहीं मु सत कथा कहउदिले मा सत कथारा निजे निजे विचार कर के काकू कहइबा को नहीं से बाबू जे मो सासु तो मते इनी खटाई दिला मते हैरान करथिला आ मु बहु पिलाटा को मु इंदिया करी मोल न तो करी आ सेता बेले झियो हां तेणु करी झियोटी कहला हे स्वामी तमे सिना बुझुन बुझा हुच सासु गंजना बड़ गंजना तेणु करी मते जीवा को दियो बासी बाइट करी केते काम धंदा मोर अछि सेतले पुरुष नाही नाही कले मा ये समय रे ये नारीटी पुणी कोन कहिला कौन हे स्वामी राति पाही गलानी परा ना राति पाइला बोली किन जानिए केमिति परी स्वामी जनक कहिले अच्छा हे सुंदरी कहिला तमे कहिला राति पाहिला किमिति जानल तमे राति पाहिला केमिति एमा पलंग रे शयन करथिबे स्वामी स्त्री राति पाइला पुरुष जानि परिबन लक्ष्य स्त्री जनक जान दो हां हेले मणिमा केते कष्ट पड़गिरी पुरुष पिलाटी आस्थिबो ना तेणु करी ताकू टिके शांति सज्जा दरकार हेले मणिमा हां सेते नारी जनक पुरुष को कोन कहिले कौन कहिले हे स्वामी राति पाही गलानी परा पाही गलानी काई किमिति राति पाहिला केमिति ये कुने पुडी बांका दास कहिले कौन कहिले कोन बोली कहिले कौन कहिले ए काकर हेला बात काकर सुतरुत काकर हेला बात काकर सुतरुत काकर कर हस्त गलेनी प्राण धन हे जीव धन हे कर धरुचि कर मेलानी स्वामी जनक कहले स्वामी को कहउचंदी सुंदर स्त्री कहले हे प्राण प्रिय राति पाही गलानी परा ना काकर हेला बात काकर सुतरुत काकर कर हस्त गलेनी एमा काकर बोले ठंडा बात बोले पवन ठंडा ठंडा पवन बहिले जानिबो रात्र पाहिला स्वामी जनक को कहउचंदी स्त्री काकर हेला बात काकर सुतरुत काक सुत हला कोइली कोइली रा बदले जानिबो राति पाहिला हे स्वामी राति पाही गलानी परा काकर कर हस्त गलेनी पुणी काकर बोलते चंद्र चंद्रंकर किरण ठंडा
ଚନ୍ଦନଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ହେ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ପାହିଗଲାଣି, କାହିଁକି ମୋତେ ଅଝଟ କରୁଛ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ ହେ ରସିକ ପ୍ରବର, ପ୍ରକୃତରେ ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ପୁଣି ରାତି ପାହିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କଣ ବୋଲି କହିଲେ? କଣ? ଏ କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ, କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ, କମଳ ନେତ୍ରୀ ସ୍ଥାନେ ଗଲେଣି ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ଜୀବ ଧନ ହେ, କର ଧରୁଚି କର ମେଲାଣି। কবি কোন কহিলে কোন? কবিঙ্কর লেখা মা আচ্ছা। কবি কোন প্রমাণ কলি কোন? না কমଳରେ কমଳ ফুটিলেଣି কমଳ, কমଳ নেত্রী নারী মানে স্নান କରିବାକୁ গলেଣି। গলেনি এমা কমଳ বলন্তে পুষ্করণী, হ্যাঁ কমଳ বলন্তে পদ্ম, হ্যাঁ পুষ্করণী ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପ୍ରଫୁଟିତ ହେଲେଣି। ହେଲେଣି କମଳ ନେତ୍ରୀ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ପୁଷ୍କରଣୀକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମା ରାତି ପାଇ ଯାଇଥିବ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଥିବ ମା, ନାରୀ ମାନେ ଉଠିକିରି ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀକି ଯିବେ ଟିକେ ଗୁଣୁ 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 ହେଇକିରି ଯିବେ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ପଡ଼ିବ ଯଦି କାନରେ ଜାଣିବ ରାତି ପାହିଗଲା। ଏମା ପର ଭାସୁଗୁଟି ହେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା କାନରେ ପଡ଼ିବ, ତାକେ ବୋଲି କିଏ ଶୁଣୁନି ବୋଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଦେଇଥିବେ। ହେଲେ ମଣିମା ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରବର ମାନିଲେନି, ନାଇଁ କହିଲେ ନା ନା ରାତି ପାହିନି, ତମେ କଣ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛ। ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଶୁଣୁନ, ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଶୁଣ ରାତ୍ର ପାହିଗଲାଣି ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଟହଟା କରୁଛ। ୟାକୁ ନେଇ ବାଙ୍କା ଦାସ କଣ କହିଲେ ମା, କଣ କହିଲେ? ଏ ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ପୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖର, ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ପୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖର, ସେବକ ନିଶଙ୍କର ଦେଲେଣି ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ଜୀବ ଧନ ହେ, କର ଧରୁଛି କର ମେଲାଣି। কবি কোন কহিলে কোন? না বাঙ্কা বলে শঙ্কর পুরে স্বর্ণ শঙ্কর, সেবক নিশঙ্কর দেলেনি। আচ্ছা বাঙ্কা দাস কহিলে হ্যাঁ সুন্দরী রমণী জনক কହୁଛି স্বামীକୁ হে স্বামী রাত্র পাহিগলানি, ପାହିଗଲାଣି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ନାଦ ହେଲାଣି, ହେଲାଣି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଶିବା ଜପିଲେଣି, ସେବକ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କଲେଣି, ଶିବଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଉଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ରସିକ ପ୍ରବର, ରାତି ପାହିଗଲାଣି କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ହଟହଟା କରୁଛ। କରୁଛ ଏମା ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ରାତି ପାଇଲାଣି ମା, ତମେ କହୁଛ ଆସିଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ, ତତେ ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମ ନାହିଁ କି ଅଛି କି ମଣିମା। ହଁ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛ ହଁ ଦିତା ସତରେ? ସତ। ଆଜ୍ଞା